time check, it's 4:20 and I'm all good. I already packed my things and I'm ready to go. So I'll just update you on the way, guys, kung unsay ganap. And Lord, please clear the way. And I rebuke all mechanical errors in the mighty name of Jesus. Amen. Bisan asaman, malupat ang laagan. Pahit na basta magkuyot ang luka. Kung mahurot ng blitiyo, di na ta makasakay. Magpaklay lang tabay. Alright, guys, we're back. And just update, gikan kog Mantige, tapos I didn't pursue na lang the going to the Mantiga Island kay 750 kaayo ang boat, although kaya good siya, pero I'll be staying there 15 minutes lang manggod, so lugi kay ko, so I decided not to. And then nagatokog Ardent Hot Spring. Pagkatun ako dito, nasa agsaag na pod ko to the point nga nagbalik ko sa highway. Next part is ang Tangob or Tangob Hot Spring. Nasa sa ubos dito. So may mga batuhan dito. Pero di na ko siya bet. Balik ko Ardent. Manok Ardent, mato ko og ruins, tapos giant clams, tapos na. Ako ang kamigin. Kaya natin ko libot-libot na luoy ko kay Torchic. So bida bahada biya ang ilang kuan. I don't know if makita ninyo, guys. That one. Buhol na siya. Hagnaan, hagsaan, something like municipality. As in, grabe no. Buhol na siya, guys. Yes, kara amot kung makita ninyo. Buhol na siya. Ay, the entire video ay kata dito pa rin. Makita ninyo yung puti. Karang puti over there. Amazing. Grabe no. Doon na lang kaya siya. So, from here, siguro it will take 4 hours daw. So, for now, what I'll do is magbalik ko sa Ardent. And then, promise sa Ardent. Tapos, sa ruins. Tapos, sa giant clam. There is a walkway to the old Stations of the Cross, pero according sa akong anak na si Marisol, i-advise niya sa ako nga hago na kani siya sa kaon. So ang yung advice ako ay tips ako ay dali na lang mapapicture sa murag landmark dari sa baba. So mo na siya. And then front niya is na souvenir shop. Kung asa mga guys, pwede mo makapalit og shirt as cheap as 100 pesos. So nakapalit ako gahapon, but nako gusto tagaan nga isa, dito na lang ako nagpalit kay dito sa Pika sa Sunken Cemetery. Na po yung mga souvenirs shops, pero ang ilang shirts dito nag-range from 130 to 150 pesos. Alright, so for our next stop, we are here now sa Old Church Ruins. Kaya siya. So same as with Sunken Cemetery, the portion of this church sunk during the eruption of the Mount Kibok-Kibok in 1851. So ang nabili na lang is the upper portion. Yeah, as you can see, here's the inside of the church. And then sa likod, later atong adtuan na dito ang bell tower, which is ang nabili na lang pud is ang upper portion. Sa taas na naman siya. Grabe din, no? Kay pati cemetery and the church nilubog jud. Alright, guys, for our last stop for this Camiguin trip is currently nato diri karon sa Kibok-Kibok Agden Hot Spring Resort. Bago lang ko naligo, gifilang ko siya og init kid siya. Dari nga part warm. Tapos dito man ang medyo init. So uban mo tamo sa kalamit diri. Medyo lalom ni siya diri. Dito na pa man siya second level. Pero diri lang ko. Dili lang ko. And then I'm thinking mga baybang dili na lang ko mag-overnight diri. I'll catch the second to the last trip of the barge from Binoni to Balingawan. Kay marag mas trip na ako magpagabi karon sa Camiguin. Ug hopefully, God willing, makita mi nila CL or ni Kuya Greg nga Marzon katong si Mr. Lake Holon. And actually likod ka magdugay. Actually just stay ko sa per attraction na rin sa Camiguin, 15 to 20 minutes lang para daghan og maadtuan rin. Mo nang gina-expect nga itsura sa hot spring na
ato ang maadtuan mga bay. Naglibot-libot ko, uy, sayang kayang panahon. Actually, nasa ako ganina, kaming nako daragikan kog Mantige, kaso lang walay klaro ang nilang signage kay nag-fade na, so nidiretso ko og highway balik. And good thing is pag muagi ko sa last street from here going to the highway, ang atubangan ato is katong gistayan na nako. So I think after this one, magdiretso na gid ko og Cagayan, and I'll be spending my last my next night there para goods lang. O grabe na enjoy gid ko, promise guys, sa Sunken gahapon. White Island ito na enjoy, grabe. And dili na nako atuan si Mantige and si Katibawasan Falls kay para na ako reason para magbalik dere next time. Kaya ako ang main goal lang gid dere mga guys is ang White Island and ang Sunken Cemetery, which is grabe gid ang kwento sa ni Papa. Itong buhi pa siya. So natuan naman ako, I'm more than fulfilled karon. So that's it. Mag-last saloms ako, then I'll go sa ato ang room, and then I'll fix my things. My decision is final mo ulit ko katong hapon. Hey guys! I'm back tari sa Timorville. Wala ako nag-expect nga daghag matat siya. 8 lang. Wala ko nag-expect nga daghag matat siya sa photo, but the very reason why I want to reach Cagayan Island, actually because of Papa Gid. Kay when he arrived from Cagayan trip katong gipadrive siyang boss before, grabe gid yung kwento sa ko, how beautiful Cagayan is. Sa una wala pa may Facebook, so gipa-print sayang amo ang katong photo nga favorite kaya niya, dude, like super favorite kaya niya. He keeps on telling stories about their trip. He keeps on telling how did they reach the place. He keeps on telling stories parang kung unsa kanindot yun. Then that's the very purpose guys nga nung gusto nako maabot gid ang Camiguin. Ano gusto gid ako siya maano. Dugay na kayo 2010 yata si Papa nakaadto kami 2010 or 2009. From that day on na nakaabot siya, he keeps on telling me na pag nanay sakyanan makaabot taan ang place, mapakita naman sa inyo. Tapos wala naman siya, so it just became a dream lang yun siya for so long. Then I keep on planning na makaadto, pero it keeps on canceling po because of certain reasons. Tapos reading your comments on that, grabe lang ba kayo darang there's a deeper story nga na gusto na kumabot ng kami. It's not just really alaan lang, it's really something in my heart yun. And then karon upon checking your comments dito sa post, I keep makaingon ko man na what if naapa si Papa, puno kayo akong lugar na emotion pang kung asa man ka. I hope you're happy. Ang i-fulfill na ko ang imong promise para sa ako. Puhon mabalik ko dito na po kay stops na gusto adtuan, wala na ako na adtuan because of time constraint and to very expensive for a solo traveler na kung dalo na ko si Mama o si Ezekiel. I promise that next year magkasakyanan ako next year, promise. Then when that happened, and if God allows na magkasakyanan ako, ang first long travel na mo nila Mama is Camiguin. Promise na tatak ni vlog, promise ako lang siyang i-vlog, wala ko gastoryahin. And I'm taking my rest kay 4, 5, 6, 2 hours kaya ang biyahe pa din ng dari sa Timorville gikan sa Camiguin. So karon ako asang i-fix ako ng sarili, rest na lang pito kay Marigita. Maski kapoy ko sa traffic sa Cagayan over sa biyahe na ako from Malamuan going here. So yeah. Hi guys, good morning. Today is December 30, my 4th day and my last day of this trip. Time check, it's 4 o'clock in the morning
And I'm prepping na because by 4:30 I need to jump off and I need to go to Zensan na. I can't wait to go home na daghan kay dala nga lesson, daghan kay dala na story, daghan kay dala na learnings from adventures, na daghan kay I'm so happy na daghan kay bit-bit. I'm just so happy lang kita. And Lord, I'm declaring, Father God, now as I go home, clear the way and wala aberya and everything will just be smooth, especially the weather. I'll be go home na kapoy lang but not wet. And I'll be going home, makaabot ko dyan sa nadili bangit-ngit. Lord, thank you so much for allowing me to experience this adventure. Thank you to all the people that I've met along the way, and to everyone, to all the living things, all the non-living things as well, mga ako ang na-meet along the way. It's time to go home. And I can't wait to go home na Zud. I can't wait to hug my mom. Time check, it's 4:20 and I'm all good. I already packed my things and I'm ready to go. So I'll just update you on the way, guys, kung unsay ganap. And Lord, please clear the way. And I rebuke all mechanical errors in the mighty name of Jesus. Amen. Wala na siya. So I'll be smooth. So, at exactly 4:30, I need to start the engine. And then go na to Jensen. Can't wait to go to Jensen na. Bye. Hi guys, as time check, it's 6 a.m. and I'm currently here sa the land of Idana, Bukidnon. Yeah! Ayun siya, oh. Ay, sot na lang. Pasano na ako siya. Pero naday talaga yung ako. Yeah, na-happy ko na. Again ako siya. Yeah, wait lang. Nag-rest lang ko siguro mga 3 minutes. Then after this one, diretso na ako sa Balay-Balay. Actually guys, mas kayo ang buwan. Ang dagat. Karoon. Sa Bagal, okay ulan. Sa Liberty ka ulan.